eh, memang PPT-nya itu modelnya dia jalan sendiri kalau saya klik. Jadi kita buat begini saja. Bisa ke ya? Insya Allah bisa ya. Mana caranya? Mana caranya? Oke. Ya, jadi emergency psikiatri, kegawat daruratan psikiatri, ini yang dimaksudkan adalah perilaku kegawat daruratan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita mengingatkan kembali visi dan misi ya dari PSIK. Untuk visinya menjadi program studi ilmu keperawatan yang berstandar internasional, inovatif, unggul, serta senantiasa mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Mengenai misinya adalah meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepentingan yang unggul, serta mengedepankan kearifan lokal, etika, profesionalisme dengan berlandaskan pada keilmuan berbasis bukti yang terintegrasi dalam academic health system. Nah, oke, kita masuk ke apa sih pengertian dulu ya. Kalau kita mempelajari sesuatu itu ya memang diawali dari memahami definisi ya. Jadi pengertian perilaku kegawat daruratan. Perilaku itu sendiri adalah tingkah laku di mana seseorang melakukan tindakan atau menampilkan sesuatu. Jadi apa yang kita bisa lihat ya, itu perilaku. Yang kita nggak bisa lihat ya nggak bisa dibuat dikatakan perilaku ya, niat ya, motivasi, motif itu kan nggak bisa ya. Tapi di sini yang yang jelas sesuatu tuh bisa diobservasi. Ya, karena dia ditunjukkan dan itu bisa verbal, bisa non-verbal ya. Non-verbal ya biasanya misalnya kita mengerenyitkan dahi ya, kita melongo itu kan perilaku ya. Kemudian apa sih perilaku kegawat daruratan? Kalau tadi perilaku, lah ini tambahan lagi ya, kegawat daruratannya itu tambahannya. Itu perilaku tidak normal pada suatu situasi tertentu yang tidak dapat diterima atau ditoleransi, baik oleh pasien, keluarga, dan komunitas. Nah, intinya adalah bisa ditoleransi apa tidak. Kalau kegawat daruratan sudah nggak bisa ditoleransi. Nah, ini kadang-kadang eh, bisa juga ini dipengaruhi oleh budaya ya. Karena misalnya ya, ada orang yang membacok-bacok dirinya ya. Tapi ada satu religi yang saya nggak bisa nyebutkan anunya yang nanti tidak perlu. Tapi ada satu agama yang dengan itu dia merasa itu adalah ibadah, melukai dirinya gitu ya. Nah, ini kan kalau orang kalau kita mungkin "Loh, itu kok tidak normal ya, tapi ternyata di komunitas itu normal gitu. Jadi kan berarti agak relatif juga ya terkait dengan pemahaman apa sih perilaku kegawat daruratan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita biar berinteraksi ya, biar berinteraksi, mungkin saya memanggil satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya orang, adik-adik, maksudnya mahasiswa, untuk kemudian kita bisa ada interaksi, tidak hanya saya yang bicara, ya. Mungkin saya minta Mbak, ini saya anu ya, random loh ya, tidak tidak memilih yang bagaimana, saya random saja. Mbak Alifah, Mbak Alifah, ada Mbak Alifah? Bisa merespon saya Mbak Alifah? Alifah Salma Sabitah. Halo Mbak Alifah. Halo Mbak Alifah bisa merespon? Saya tandain ya kalau tidak merespon ya. Kemudian
eh Mana tidak merespon? Mbak Amelia, ada Mbak Amelia. Halo Mbak Amelia. Karena Anda itu ada namanya belum tentu ada orangnya. Nah itu. Makanya saya coba untuk sambil absen sedikit-sedikit. Mbak Ananda. Ya, Ibu. Oke, Mbak Ananda ada. Mbak Ananda boleh tanya, apa bedanya perilaku dengan perilaku kegawat daruratan, Mbak Ananda? Baik, untuk perbedaan perilaku dengan perilaku kedaruratan ya. Kalau perilaku itu biasanya tindakan seseorang sesuatu yang biasa orang itu lakukan, sedangkan perilaku kedaruratan itu perilaku di mana situasi klinis yang mungkin perlu atau sangat penting dan mendesak untuk ditindaklanjuti. Seperti itu, Hmm, Ibu. ya, oke. Itu dari Mbak Ananda ya. Kalau kita lihat di layar, intinya adalah perilaku tidak normal. Jadi lebih kepada tidak bisa diterima atau ditoleransi. Gitu ya, Mbak Ananda. Terima kasih sudah merespon. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apa yang Anda lihat di layar itu adalah situasi di mana kemungkinan proses terjadinya perilaku kegawat daruratan ya. Biasanya itu pasti ada sebab akibat ya. Ketika ada situasi yang penuh dengan stres, yang paling gampang situasi dengan penuh dengan stres itu misalnya ada Dan Anda lagi di lapangan dikejar singa, nah, itu penuh stres itu ya. Maka Anda akan bisa takut ya awalnya gitu ya. Contohnya itu. Atau situasi misalnya ada orang yang kita sayangi meninggal dunia. Itu kan situasinya ya, emosinya apa? Berduka. Atau mungkin yang paling baru kemarin ya, masyarakat pada marah ya. Itu karena ada sebabnya, karena mereka merasa kok hidup susah, yang sana hidupnya enak dan mudah misalnya segitu. Nah, pesan perut itu yang marah. Hmm. Jadi itu semua adalah situasi yang normal sebenarnya ya. Orang itu normal merasa takut lihat singa. Orang itu normal ketika dia kehilangan orang yang disayangi meninggal. Normal ketika hak-haknya di apa istilahnya hak-haknya dihilangkan, hak-haknya dibatasi, maka dia marah. Itu normal. Ya, jadi makanya disebut reaksi normal. Ya. Nah, tetapi marahnya seperti apa, berduganya seperti apa kan gitu ya. Nah, ketika ada situasi-situasi itu, maka bisa saja responnya itu menjadi respon yang apa namanya? Respon yang berlebihan ya, sehingga akhirnya menjadi kegawat daruratan. Tidak bisa diterima responnya. Takutnya itu takut yang sampai membuat orang tidak bisa ditoleransi perilaku takutnya, perilaku berdukanya, perilaku marahnya ya. Nah, di sini gejala yang biasa tampak pada kondisi-kondisi tadi yang kegawat daruratan antara lain cemas atau panik. Cemas sebenarnya kalau cemas biasa ya wajar ya. Kita kan ya cemas mau ujian kan cemas, mau apa kan cemas itu kan ya wajar. Tapi kalau udah sampai panik nggak bisa mikir lagi, nah itu berarti yang sudah melebihi dari biasa. Kemudian perilaku kegadratan biasanya juga orangnya itu penampilannya tidak biasa. Nah, misalnya pakaian, kebersihannya ya, pakaiannya beda banget kebersihannya mungkin kotor sekali masanya ya. Lalu juga ada agitasi atau aktivitas yang tidak biasa.
itu mudah terstimulus ya, seperti hiperaktivitas ya. Aktivitasnya tidak seperti biasanya. Bisa juga gejala yang lain pada perilaku gawat daruratan adalah pola bicaranya tidak biasa, ya. Bicaranya tidak biasa, perilakunya aneh, pola pikir, cara berpikirnya itu yang nggak umum gitu ya. Kemudian yang tampak yang lebih jelas lagi adalah merusak diri, melakukan kekerasan, agresi. Itu adalah kondisi perilaku kegawat daruratan. Oke, kita coba lagi untuk biar berinteraksi. Mbak Erlina Jocelyn, ada nggak Mbak Erlina Jocelyn? Iya, Prof. Ya, Mbak Erlina, panggilannya Mbak siapa nih? Erlina, Prof. Erlina ya. Mbak Erlina, em, kira-kira apa sih reaksi seseorang terhadap situasi stres itu kira-kira apa saja Mbak Erlina? Kalau menurut saya, orang itu bisa murung atau orang itu seperti panik berlebihan gitu, Prof. Mm-mm. Kalau kalau situasi yang sekarang tuh biasa seperti apa Mbak? Sekarang yang kemarin makanya kita tuh online 4 hari ini, stresornya apa, responnya apa? Mungkin untuk situasi sekarang, stresornya karena banyak berita yang membuat kita itu merasa tidak tenang gitu, Prof. Terus kita juga bisa merasa burnout mungkin karena di rumah terus dan tidak beraktivitas seperti biasanya dan panik juga karena melihat kondisi sekarang. Ya, itu responnya ya Mbak Erlina. Terima kasih Mbak Erlina. Oke. Oke, kita lanjutkan ke penyebab perilaku kegawat daruratan. Sekali lagi diingat ya, perilaku kegawat daruratan itu adalah perilaku yang tidak normal menurut pasien, keluarga, dan komunitas. Dan itu pun sebenarnya bisa berbeda ya. Maksudnya pasien merasa normal, komunitas merasa tidak normal juga bisa. Tapi intinya tidak bisa ditoleransi ya. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu sebenarnya bisa dua, psikiatrik atau non psikiatrik ya. Kalau penyebab psikiatrik itu antara lain adalah adanya gangguan cemas atau panik. Jadi memang ada orang-orang yang punya masalah mungkin obsesif kompulsif misalnya ya, obsesif kompulsif disorder ya. Jadi dia memang punya gangguan cemas ya. Kemudian orang yang depresi atau kesedihan yang berat. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perilaku kegawat daruratan. Karena sedih banget, makanya dia mau gantung diri, mau nabrak kereta, mau ngebut, sak ngebut-ngebutnya. Itu kan perilaku yang kegawat daruratan ya, yang tidak bisa diterima. Kemudian juga orang dengan masalah gangguan bipolar. Bipolar kita tahu ya, bipolar itu kan bi itu dua, jadi polar itu kutub. Kutubnya dua, jadi nggak stabil ya. Kutub utara dan selatan. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang terlalu sedih, terlalu gembira gitu ya. Dan itu berubahnya cepat biasanya kalau bipolar. Itu bisa menyebabkan terjadinya kegawat daruratan. Kemudian juga skizofrenia. Nah, ini penyakit eh, jiwa yang psikosis ya, yang berat ya. Karena orang skizofrenia itu bisa dia tidak memahami dirinya. Dia merasa dia orang sakti. Makanya saya kalau terjun dari tingkat 3 aman-aman aja karena saya sakti misalnya. Dia merasa orang sakti misalnya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya perilaku kegawat darurat. Oke, kemudian tadi kita sudah bicara yang psikiatrik dan yang kedua non psikiatrik. Yang kedua.
Nah, non psikiatrik itu kita bisa lihat banyak ya perubahan status mental itu bisa karena hipoglikemia, gula darahnya rendah, hipoksia, kurang oksigen, orang yang stroke, orang yang mengalami trauma kepala karena dia bisa kesakitan, dia bisa mengamuk karena sakitnya, ya. Kemudian bisa penggunaan zat-zat, bisa karena hipotermia atau hipertermia, itu semuanya bisa menyebabkan perilaku kegawat daruratan. Yang perlu diingat adalah ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, di situ ada perilaku yang disebut kegawat daruratan, maka yang kita harus pikirkan itu adalah penyebab non psikiatrik dulu malahan, bukan penyebab yang psikiatrik ya. Jadi mungkin kita harus ukur gula darahnya, karena ada orang dengan gula darah yang tidak normal, perilakunya membahayakan ada, ya. Ini harus dicek dulu. Baru kalau ini ternyata tidak sudah dipastikan tidak menyebabkan perilaku kegawat daruratan, maka kita beralih ke yang mental status. Karena apa? Karena ini sebenarnya lebih mudah diselesaikan. Misalnya hipoglikemia. Ya, berarti kan bagaimana caranya glukosanya kembali ke normal. Kan itu kan dengan pengobatan, dengan terapi kan bisa. Oke, ya. Kita coba berinteraksi kembali. Mbak Gistiara, ada Mbak Gistiara. Ada, Prof. Oke. Penyebab orang perilaku kegawat daruratan itu apa saja, Mbak Gistiara? Bisa dari bisa dari psikologisnya atau eh, dan juga mm, fisiknya, Prof. Psikiatri dan non psikiatri, itu ya istilahnya ya, Mbak. Iya, iya, itu Prof maksud saya. Mohon maaf. Ya. Terima kasih, Mbak Gistiara. Oke, clear ya. Baik. Nah, ini tadi ya prinsip penanganannya harus dikaji dulu penyebab fisik, kemudian selesaikan. Kalau misalnya ternyata itu tidak ada masalah dengan gula darah, suhu tubuh, dan seterusnya, berarti kita berpikir ke psikiatri. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya simpulkan. Oke, kalau nggak ada, kalaupun mau dicek boleh saya cek-cek juga. Ya, jadi kita simpulkan untuk yang termin pertama ini pengertian psikiatri emergensi atau perilaku kegawat darurat. Jadi sudah kita sebutkan, kita tahu sesuatu yang tidak normal yang tidak bisa ditoleransi, ya. Kemudian kita juga sudah belajar apa sih reaksi normal ketika mengalami stres. Bisa takut, bisa berduka, bisa marah. Bisa ada reaksi lain, ini hanya contoh ya. Kemudian apa saja gejala yang tampak saat terjadi perilaku gawat daruratan. Kemudian penyebab perilaku kegawat daruratan itu bisa psikiatrik atau non psikiatrik atau fisik. Kemudian penyebab non psikiatrik harus dikaji dan diselesaikan lebih dulu ketika terjadi perilaku kegawat darurat. Ya, kesimpulannya ya untuk termin ini mudah-mudahan jelas. Kita lanjutkan. Kecuali ada pertanyaan ya. Ada. Oh, Mbak Anindita. Silakan Mbak Anindita. Baik, terima kasih kesempatannya, Prof. Mungkin saya ingin tahu, Prof, terkait dengan prinsip komunikasi terapeutik kami sebagai perawat terhadap pasien yang sedang dalam situasi krisis begitu, ya, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anindita. Ini adalah pertanyaan yang akan dijawab pada berikutnya. Pas ya Mbak ya. Terima Oh, kasih Mbak baik, Anindita. terima kasih. Oke. Emang alurnya begitu. Berarti ini sesuai alur Mbak Anin. Terima kasih Mbak Anin. Kita lanjut ya.
Nanti akan terjawab. Ya, sudah kelihatan ya. Baik. Tadi kita baru bicara definisi, penyebab, dan seterusnya. Kita sekarang melihat contohnya, perilaku apa. Jadi ini secara sudut pandang dari nursing ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya eh, cara memandang cara memandang dari sudut apa itu akan mempengaruhi apa yang mau kita bahas. Maksudnya gitu. Jadi kalau dari nursing yang contoh perilaku kegawat daruratannya ada dua yaitu perilaku kekerasan dan perilaku bunuh diri. Tapi mungkin dari sudut pandang lain, mungkin bukan nursing atau mungkin dari sudut keilmuan yang lain bisa aja beda. Orang selfie-selfie termasuk kegawat daruratan misalnya bisa aja ya. Jadi itu juga nggak keliru artinya kita lihat dari sudut mana memandangnya ya. Nah, ada dua yang di sini yang penting, yaitu perilaku kekerasan dan perilaku bunuh diri. Kalau kita lihat dalam ICD-10, ya ICD-10 itu International Classification Disease, itu dipakai di seluruh dunia, yang 10 ya, itu kekerasan itu masuk ke beberapa kode, ini kode ya, R45.6, physical violence, kekerasan secara fisik. Kalau Z81.8 ini masuk di situ kekerasan itu ternyata ya ada 6 perilaku melukai, apa ya, menginjuri, self harmful, merusak diri, ya. Perilaku kekerasan, merusak diri, self mutilation. Self mutilation itu contohnya yang paling gampang kita menyayat-nyayat tangan. Ada orang yang dengan menyayat-nyayat membuat dirinya berdarah itu dia lega, relax itu ada. Ada self poisoning. Nah, itu poison itu racun ya. Jadi meracuni diri dan yang paling anu mungkin bisa kita bilang tingkatnya sampai ke nyawa ya suicide ya atau dia bunuh diri. Nah, kita masuk dulu dari tingkat prediksi kekerasan karena nanti kalau jadi itu perlu bisa melihat eh, ini pasien ini orang ini tuh kekerasannya itu kira-kira yang mana? Yang uncertain risk, yang risiko yang tidak pasti, atau medium, atau imminent danger. Imminent danger itu ya sudah benar-benar saat itu membahayakan ya. Karena dengan kita memahami, maka kita jadi tahu harus bagaimana. Nanti termasuk harus bersikapnya. Tadi ya berkomunikasinya harus gimana, bersikapnya harus bagaimana. Menjawab Mbak Anin tadi ya. Nah, kita masuk yang uncertain risk dulu, resiko yang tidak berarti apa ya, kok pasti ya, paling ringan ini ya, hanya perlu kehati-hatian. Kondisinya pasien seperti apa? Orang yang mengancam, tetapi hanya mengancam saja, secara verbal. Kemudian kemampuan memahami dirinya itu tidak bagus dia, ya. Saya itu siapa, ya. Nah, saya tuh merasa tidak sakit padahal dia sebenarnya secara diagnosis sakit. Jadi termasuk tilik diri buruk ya. Demensia biasanya pada lansia. Skizofrenia. Lalu ada orang yang gangguan panca indera, kurang pendengaran, kurang penglihatan, ya. Gangguan bicara, cedera kepala. Ini orang-orang yang berada dalam posisi uncertain risk, ya. Kemudian kalau medium risk itu perlu kehati-hatian ya. Kondisinya bagaimana? Mungkin dia sudah ada riwayat melakukan kekerasan, pernah ditahan petugas ya, mengancam, menggunakan alkohol, menganiaya secara verbal. Mungkin bisa punya gangguan mental personality disorder ya, paranoid, antisosial, borderline, agitasi. Nah, itu medium risk ya. Kemudian masuk yang paling imminent danger. Nah, ini imminent danger namanya aja imminent danger. Jadi memang sudah sangat membahayakan. Segera harus ini tindakannya ya.
Baru saja dia memukul misalnya, dia sudah berulang-ulang menyerang orang yang psikosis, mania, delirium, intoksikasi. Intoksikasi itu eh, apa dapat keracunan ya. Mengekang verbal dan pakai bahasa tubuh dan punya senjata, ini perlu segera tindakan ya. Sekarang kita masuk diagnosisnya. Kemungkinan diagnosis keperawatan. Kalau tadi diagnosis medis, ini keperawatan. Masuknya ke domain 11, kelasnya violence. Nah, itu diagnosisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, risk for self-directed violence, kekerasan pada dirinya sendiri. Nanti bisa dibaca ya, Dede ya, di Nanda ya. Lebih lengkapnya. Risk for other, jadi resiko mencederai orang. Memang ada orang-orang yang cenderung kalau dia stres, dia mencederai dirinya atau dia malah mencederai orang. Itu kan ada kecenderungan orang-orang seperti itu. Lalu self mutilation tadi yang menyayat atau risk, ini resiko, ini belum. Jadi dia orang-orang yang punya resiko mutilasi dirinya sendiri ya. Lalu ada risk for suicide atau resiko bunuh diri. Ternyata untuk risk for self-directed violence itu perilakunya ternyata tidak hanya fisik ya, tapi bisa fisik, emosi, secara seksual membahayakan dirinya sendiri. Bisa cek faktor resikonya di Nanda ya. Ini saya ambilkan beberapa ya. Perilaku menunjukkan niat bunuh diri, konflik tentang orientasi sosial. Orientasi sosial itu apa? LGBT ya. Makanya Anda mungkin kalau lihat cerita-cerita LGBT itu kan serem-serem ya. Ada yang kapan itu yang memenggal kepala dan seterusnya itu ya. Jadi kekejamannya itu gimana ya kalau yang LGBT itu biasanya itu kejamannya itu lebih-lebih gitu. Cara melukai orang itu agak lebih ekstrim ya. Kemudian orang yang memiliki konflik hubungan interpersonal, mungkin pernah mendengar dulu ada pegawai dan bosnya, pegawainya dimarahi, bosnya dibunuh misalnya, itu kan? Karena konflik dulu, toh. Nah, ini terkait juga concern terkait pekerjaan. Pernah juga ada mahasiswa waktu itu bukan di UGM, alhamdulillah. Universitas, adalah universitas yang karena dia marah sama gurunya kok, terus gurunya diberi perlakuan yang membahayakan. Kemudian keterlibatan dalam tindakan seksual autoerotik. Ini mungkin ya pekerja pekerja seks komersial itu juga termasuk ya. Sumber personal yang tidak cukup. Kan ada orang yang banyak utang, nggak bisa bayar, akhirnya lompat dari lantai berapa. Itu pernah dulu beritanya ya. Kalau Anda cari-cari berita itu ada. Lalu isolasi sosial, ya, ide rencana bunuh diri, tanda verbal. Nah, kalau ada seperti ini, makanya perlu mengkaji ada tidak risiko self-directed. Ini contoh diagnosis ya, risk for self-directed violence. Misalnya P itu maksudnya problem berhubungan dengan tidak diketahui. Kok bisa tidak diketahui ya? Nah, contohnya gini. Ada orang datang ke UGD di antar keluarganya disampaikan oleh keluarganya ke tenaga medis bahwa dia itu membenturkan kepala. Ada itu self-directed violence ya. Tapi ketika dicari tahu ditanya penyebabnya apa, pasiennya tidak jawab, diem aja. Kalau seperti itu maka related factor atau etiologinya kan belum diketahui. Bahkan keluarganya pun tidak tahu. Jadi problemnya adalah risk for self-directed violence, penyebabnya belum diketahui.
bisa terjadi dan itu mungkin yang memang real pada saat itu ya karena baru masuk UGD misalnya. Kondisi seperti itu, maka bagaimana nursing outcome classification-nya? Dia akan mengacu kepada P problem ini. NIC-nya, jadi aturan dalam NOC NIC itu mengarah kemana, mengacu kemana. NOC itu idealnya mengacu ke problem. NIC mengacu ke etiologi. Kan gitu. Ketika penyebabnya kita tangani, diharapkan problemnya selesai, kan gitu ya. Tetapi karena di sini cerita kasusnya yang saat itu terjadi tidak diketahui etiologi, maka NIC-nya mengacu kemana? Akhirnya mengacu ke problem dulu. Ya. Baru ketika etiologinya jelas, maka NIC-nya bisa mengacu ke etiologi. Contohnya, setelah 2 hari dilakukan terapi, baru pasiennya bilang, saya itu membenturkan kepala karena marah pada si A misalnya. Marah kok membenturkan kepala ya. Terus gak apa-apa, itu contoh aja lah. Ada juga orang seperti itu ya. Maka kemudian etiologinya berubah menjadi misalnya emotional instability ya. Rasa atau bisa juga disebutkan marah. Karena etiologi itu kan bisa dari mana saja ya. Maka etiologinya jelas, NIC-nya akhirnya bisa apa? Anger management. Risk for self-directed violence berhubungan dengan marah, NO-nya masih ke risk for self-directed violence, nanti dicari apa saja. NIC-nya bisa anger management. Tadi ya. Jadi ROC-nya bisa mengacu pada P, misalnya cognition, depression level, kalau dia tuh di impulse self control, mood equilibrium, stress level ya. Atau NIC-nya mengacu pada problem bisa physical restraint, seclusion dan seterusnya. Ini contoh-contoh pilihan aja, mana dipilih nanti yang cocok ya. Ini contoh ya. Misalnya dia melukai diri karena substance use, ya, penggunaan zat-zat alkohol dan seterusnya lah ya. Makanya dia melukai dirinya. Maka NOC-nya kan bisa ditambah. Ya, NOC-nya tadi apa misalnya? Stress level juga bisa ya. NIC-nya jelas ada tambahan substance treatment. Substance use treatment alkohol withdrawal kalau dia itu alkohol atau overdosis zat misalnya. Ini NAC tambahan karena apa? Karena etiologinya udah ketemu ini. Jangan ini. Nah, ini contoh diagnosis yang lain. Risk for other directed violence. Kalau ini lebih kepada kekerasan diarahkan pada orang lain, NOC-nya mengacu ke beberapa ini, NAC-nya, nah ini sama, mirip-mirip dengan yang tadi ya. Ya. Kalau secara umum, jenis intervensi pada perilaku kegawat daruratan kekerasan, selain obat ya, kan ada farmakologi, ada non-farmakologi. Itu ada de-escalation, ada restraint, ada terapi komplementer ya. Nah, de-escalation ini teknik-teknik ya, mudah-mudahan ini termasuk menjawab pertanyaan Mbak Anin tadi ya. De-escalation itu seperti apa? Kita perlu duduk dengan kalau ada pasien, kalau bisa ada antara kita dengan pasien itu ada meja, ya. Kemudian kita juga harus tahu di mana pintu keluar. Biar kalau memang diperlukan lari-lari, nggak apa-apa. Untuk keamanan itu memang harus gitu. Jangan sampai perawatnya atau petugasnya yang mengalami masalah.
Kemudian hindari membuat pasien frustasi. Ya, hindari memandang pasien dengan tajam. Ini komunikasi nonverbal ya. Kita tidak juga memunggungi pasien. Maksudnya kita berhadapan bukan memunggungi pasien ya. Tangan tetap terbuka dan terlihat. Terlihat di belakang. Ya, kita taruh belakang punggung kita atau tangannya masuk ke kantong. Tangan mengepal itu tidak terbuka. Ya, hati-hati. Kalau bahasa nonverbal itu sebenarnya lebih tajam daripada bahasa verbal ya. Orang bisa ngomong apa saja, tapi ketika nonverbalnya itu tidak matching ya, itu lebih kuat ditangkap daripada verbalnya. Kemudian tidak menghakimi. Jadi menganggap pasien itu, kamu kok tidak bisa atau tenang, nah, itu menghakimi ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana petunjuk umum interaksi? Kita mengidentifikasi diri kita. Saya Ibu Intan, saya adalah perawat yang merawat Anda. Itu jelas, ya. Bicara pelan dan jelas. Kontak mata dilakukan tapi tidak tajam, ya. Kalau Anda lihat tangan terbuka seperti itu, ya, seperti di gambar. Dengarkan pasien masih tadi tidak menghakimi, bahasa tubuh terbuka, jarak sekitar 1 meter atau 3 feet. Kita perlu waspada untuk perubahan perilaku. Kalau misalnya perlu dilakukan pengikatan atau restrain, maka pengikatan ini tidak pernah digunakan sebagai ancaman. Contoh ancaman itu begini. Kalau kamu tidak dengan saya ikat. Kamu tidak nurut, saya ikat. Itu namanya ancaman. Ya. Jadi bagaimana biar tidak mengancam? Kita kasih pilihan. Ini salah satu contoh bentuk komunikasi ya, Mbak Anin. Kalau pasiennya, misalnya kondisinya sebenarnya memang kita akan tenangkan, tapi memerlukan lebih banyak sebenarnya memerlukan pengikatan. Bapak, kalau Bapak tenang, Bapak tidak diikat. Kalau Bapak membahayakan orang, merusak barang, maka Bapak akan dilakukan pengikatan. Itu pilihan, bukan ancaman kalau itu. Ya, jadi nanti dia terserah. Dia memilih kalau dia misalnya kita harus mengikat karena dia memukul orang, dia protes, kok saya diikat lah. Tadi kan pilihannya Bapak kalau begini akan diikat, kalau tenang tidak diikatkan gitu. Itu lebih kepada dia memilih untuk diikat, akhirnya kan gitu ya. Kemudian pengikatan tidak bisa dilakukan kalau sendirian, berbahaya. Jadi memang harus ada yang membantu. Ya. Kemudian dilakukan dengan tenang tanpa menghukumi pasien. Oke, saya berinteraksi dulu. Apakah ada pertanyaan? Ada yang raise hand? Ada chat? Oke, belum ada. Mudah-mudahan jelas ya, Dede ya. Kita lanjutkan. Ketika kita melakukan pengikatan, ya paling tidak 4 orang ya. Dan itu direncanakan, bukan tiba-tiba ya. Yang jelas perlu di luar jangkauan pasien sampai semua telah siap, bertindak dengan cepat, dan yang bicara itu 1 orang saja. Bicara dan menenangkan pasien. Yang lainnya nggak usah ikut ngomong, 1 orang aja. Ya, itu 4 orang ya, untuk satu orang 1 ekstremitas. Nah, kalau masalah pengikatannya kan ada standarnya, ada alatnya, dan selalu posisi telentang, nggak boleh tengkurap posisinya ya.
Kemudian, ketika dilakukan pengikatan, maka jalan napas itu harus dipastikan lancar, tidak tertutup, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Kalau mau dipindah, perlu dipastikan kondisinya aman, bisa masang masker ya. Tapi masker untuk pasien yang suka meludah. Jadi kalau pasien jiwa itu meskipun dia diikat, dia teriak-teriak itu dia bisa meludahi petugas. Bisa itu terjadi. Makanya bisa dipasang. Kemudian juga kaji lagi secara teratur dan tuliskan dokumentasi. Yang perlu saya ingatkan kalau pasien kondisi restrain ya, situasi restrain itu adalah situasi yang akan yang merupakan salah satu faktor risiko untuk diagnosis risk for peripheral neurovascular dysfunction. Jadi restrain itu tidak hanya terjadi di jiwa ya, tapi juga anak-anak itu juga dilakukan restrain karena apa? Berbahaya ya apa? Infusnya nanti lepas, dia jatuh, itu kan bisa juga dilakukan restrain. Setiap restrain itu dilakukan pada pasien, maka harus dipertimbangkan, kita harus menegakkan diagnosis ini. Risk for peripheral neurovascular dysfunction. Karena apa? Karena bisa terjadi disfungsi, fungsinya itu bermasalah pada neurosaraf dan vaskular pembuluh di perifer. Dan ini pernah kejadian pasien yang sudah diikat mungkin sehari semalam ya. Itu ketika dilepas ikatannya tangannya tidak bisa bergerak. Jadi ada yang rusak, entah sarafnya, entah pembuluh darahnya. Nah itu berarti kesalahannya ada di perawat karena perawat mestinya setiap dia melakukan pengikatan ini harus jadi pertimbangan untuk ini harus tegak diagnosis ini sehingga tidak terjadi dysfunction itu. Nah, ini yang sering terlupa untuk ditegakkan oleh perawat ketika dia melakukan restrain. Itu ya. Baik. Ini ringkasannya. Jadi ringkasannya ya, ada dua jenis perilaku kedaruratan, risiko kekerasan dan risiko bunuh diri. Kalau tingkat prediksi kekerasan ada uncertain risk, medium risk, dan imminent danger. Kalau diagnosis keperawatan ada dalam domain 11, kelas 3. Ya. Kemudian terkait dengan problem berdasarkan etiologi untuk statement diagnosis, NOC mengacu pada problem, NIC pada etiologi kalau etiologinya tidak diketahui. Tapi kalau etiologinya masih belum diketahui, NIC juga mengacu pada problem. Ada dua prinsip penanganan pada perilaku gawat daruratan, pengobatan farmakologi maupun tanpa farmakologi. Kemudian kalau melakukan restrain yang harus diingat harus ditegakkan risk for peripheral neurovascular dysfunction. Ya. Kita berinteraksi lagi ya. Mbak Zulfa. Mbak Zulfa ada Mbak Zulfa. Halo Mbak Zulfa. Ada, Prof. Mbak Zulfa, kalau untuk tingkat prediksi kekerasan ada berapa Mbak Zulfa? Ada 3. Ya, ada 3. Sekarang Mbak Yolanda. Halo Mbak Yolanda. Mbak Yolanda bisa merespon Bintan. Nggak ada ya. Mbak Yumna. Iya, Ibu.
Kalau dua jenis perilaku kegawat daruratan apa saja Mbak Yumna? Perilaku kekerasan dan perilaku bunuh diri. Ya, terima kasih. Sekarang Mbak Latifa. Iya, Prof. Ya, Mbak Latifa. Mbak Latifa, kalau ada diagnosis, kemudian etiologinya itu unknown atau tidak diketahui, maka NIC-nya kemana Mbak Latifa? Nanti untuk NIC-nya itu, kan NOC-nya juga ke problemnya, jadi NIC-nya itu ke problemnya dulu, karena kasus Ya, tersebut kan belum diketahui untuk etiologinya. ya, terima kasih Mbak Latifa. Ya, satu lagi Mbak Merlina. Hadir, Ya, Prof. ya Mbak Merlina. Kalau kita lakukan restrain, kira-kira diagnosis yang harus ditegakkan apa Mbak ketika kita melakukan restrain, Mbak Merlina? Untuk diagnosisnya itu adalah risk for peripheral neurovascular dysfunction. Ya, sip, bisa ya? Bisa lah ada di layar ya. Gak apa-apa kita mengulang biar nyantol. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, yang raise hand? Raise hand, raise hand, raise hand. Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir. Saya sambil cek ke chat ya, tapi nggak ada chat kayaknya. Cek ini. Chatnya ada kosong ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi perilaku kekerasan, sekarang perilaku resiko bunuh diri. Baik, kalau dari domain 11 sama ya, tapi kita ke yang risk for suicide. Nah, kita lihat dulu apa sih suicide bunuh diri itu ya. Yang jelas itu penyebab ke-8 dari kematian. Kalau usia yang antara 15-24 itu malah penyebab ketiga. Dan ternyata juga kejadian bunuh diri itu meningkat pada usia lansia ya. Faktornya apa? Depresi ya, usia, punya rencana bunuh diri, stres level yang tinggi, adanya perbaikan yang tiba-tiba. Nah, ini mungkin maksudnya itu gini. Jadi ada orang yang mungkin kondisinya sedih, terus tiba-tiba kelihatan gembira. Nah, itu yang berbahaya ya. Kemudian ada yang penyebabnya recent emotional trauma, trauma emosi yang baru saja terjadi. Juga bisa penggunaan zat, itu juga faktor bunuh diri ya. Bagaimana mengkajinya? Nah, kan berarti kan tadi sesuai faktornya juga ya, apakah dia depresi apa tidak, stresornya, dan seterusnya ya. Ada nggak ancaman dia untuk mati, rencananya, usaha, atau dia tiba-tiba membaik dari depresi, itu perlu dicari tahu ya pada situasi-situasi seperti itu. Bagaimana prinsip perawatan? Yang jelas interaksi pribadi sangat penting ya. Jadi ini bukan masalah yang biasanya bunuh diri itu kan sangat private ya alasannya dan seterusnya. Makanya kerahasiaan itu juga perlu sangat dijaga kalau dengan pasiennya. Kita juga tidak bisa mendebat, mengancam, atau menunjukkan penekanan, pemaksaan. Areanya perlu aman. Karena orang kalau udah punya ide bunuh diri itu dia kreatif. Wastafel aja bisa dia buat untuk bunuh diri ya. Diisi air, ditutup, diisi air, tenggelamkan kepala di situ bisa. Kemudian identifikasi masalah yang mengancam kehidupan. Lakukan pemeriksaan fisik, ya, kalau memungkinkan jika sampai detail ya. Kemudian ya pengkajian secara rutin dan apa saja fasilitas yang diterima pasien itu perlu dicatat karena selimut bisa dipakai untuk bunuh diri ya. Nah ini anunya diagnosisnya ya.
at risk for self-inflicted life-threatening injury. Definisinya. Jadi jelas cederanya itu mengancam kehidupan. Kalau orang nabrak kereta itu kan pasti mengancam kehidupan, ya nggak lecet ya maksudnya kan. Jadi memang perilakunya itu menuju ke untuk meninggal. Ya. Ketika orang sudah pernah mencoba bunuh diri, maka ini adalah satu prediksi yang sangat kuat untuk kita harus berhati-hati ya. Kalau dia pernah mencoba, tentunya dia tidak berhasil, dia masih hidup kok ya. Kemudian pengkajian risiko bunuh diri saat ini bisa mengalami delirium, psikosis, depresi. Kemudian kita mencari tahu apa yang kira-kira bisa membantu pasien. Mungkin dengan mengingat keluarganya, dia kemudian mengurungkan niat bunuh diri, mengingat Tuhan, mengingat akhirat. Tapi bisa juga mengingat keluarganya malah pengen mati ya bisa. Kan bisa saja keluarganya yang menyebabkan dia seperti itu. Ya. Kemudian kalau dia bercerita kita perlu konfirmasi dengan orang lain. Apakah benar ceritanya ya? Kalau ada pernyataan saya sudah cukup lah, saya terbebani, saya tidak berharga. Itu adalah kata-kata warning. Kita harus hati-hati, harus mengkaji lebih jauh. Sejauh mana dia tidak berharga. Kamu merasa tidak berharga. Apa yang kamu mau lakukan? Gimana ya? Diam aja lah misalnya. Menghindar saja lah misalnya. Itu kan masih aman. Tapi kalau mati aja saya misalnya, itu kan berarti kita harus hati-hati. Pertanyaan apa untuk mengkaji bunuh diri? Apakah kamu pernah terpikir melukai dirimu? Apakah kamu memikirkan bagaimana caranya? Apa kamu mungkin punya alat sarana untuk itu? Apakah kamu bisa bertahan terhadap pikiran untuk mengikuti itu? Itu yang kita bisa kaji. Ya. Kalau yang spesifik, ya, when, kapan mulai terpikir, apa yang memicu pikiran itu, berapa sering memikirkan, apa membuat lebih baik, apa membuat lebih buruk, apa punya pikiran mengakhiri hidup, seberapa besar kemampuan mengontrol, apa yang membuatmu terhenti melakukan itu. Itu beberapa hal yang bisa kita tanyakan. Kalau terhadap rencana, apa kamu memiliki senjata? Apa punya akses? Apa pernah mencoba apa membuat surat wasiat atau memberikan barang-barang? Itu termasuknya. Nah, ini adalah NOC/NIC. Kalau yang tidak diketahui etiologinya, NIC-nya ini mengacu ke arah problemnya. Tapi kalau misalnya etiologinya halusinasi, jadi dia ada risk for suicide related to hallucination. Maka NIC-nya bisa ini, malah justru halusinasinya. Ini saya ceritakan ada satu pasien, dia dulu di rumah sakit ya. Jadi pasien itu risiko bunuh diri berhubungan dengan awalnya adalah dia itu halusinasi, suaranya menyuruh dia itu mau bunuh diri. Kemudian kita tentunya karena sudah ketemu ada hallucination management. Nah, alhamdulillah dia kalau ada suara dia bisa mengabaikan, dia tidak nurutin bunuh diri. Tapi ternyata etiologinya itu berubah, bisa berubah etiologinya. Bisa berubah dan ternyata sebelum kita bisa mengatasi dia berhasil bunuh diri dengan handuk di pintu kamar mandi. Meninggal pasiennya. Ternyata etiologinya berubah. Etiologinya sekarang adalah hopelessness. Jadi dia itu sebelumnya sudah ketahuan, dia merasa ngapain ya saya pulang ya di rumah istri saya minta cerai, saya tidak punya pekerjaan, saya banyak utang. Kayaknya nggak ada harapan dengan saya itu pulang juga nanti malah. Nah, ternyata hopelessness itu belum sempat kita atasi, ternyata itulah yang menjadi penyebab dan dia bunuh diri dan dia berhasil. Itu terjadi. Oke, ini beberapa tindakan komplementer saja. Ini mungkin tidak akan keluar ujian, tapi mungkin perlu ya untuk diketahui karena Bu Intan memang berkecimpung di dunia komplementer ya. Kalau kita ingin menenangkan pasien, maka harus dipijat area adrenal, otak, hipotalamus. Nah, di mana itu? Nah, area otak itu di
ujung ibu jari. Kalau Anda lihat ini kan dibagi dua ya. Maksudnya bagi dua itu ini aja. Ya. Jadi saya tuh kelihatan nggak sih? Kelihatan, saya kelihatan nggak? Itu kelihatan nggak sih? Dan itu saya tunjukkan. Ada yang merespon saya nggak? Saya di layar kelihatan nggak? Atau hanya ini? Terlihat, Terlihat. Prof. Terlihat, Prof. Nah, oh oke. Lihat. Saya nggak bisa lihat saya soalnya. Jadi kalau jempol ini kamera ini ya, jempol ini ya, ini dibagi dua panjangnya ya. Nah, kalau otak tuh sini, nah, ini dipijit-pijit ya. Kalau saya pakai alat. Maksudnya kalau ada orang dengan kondisi emosional yang hiperaktif, apapun emosinya ya, ini ya. Kemudian hipotalamus itu berarti ini kan ini bagi dua lagi yang sini ya. Susah. Nah, sini hipotalamus itu kan sini. Nah, itu juga dipijit. Kemudian adrenal. Adrenal itu posisinya saya ingin melihat bisa sendiri aja. Biar tahu saya kelihatan kapan. Sorry. Kok malah bingung saya ini. Ya. Di antara dua tangan ini, sini, kalau kita tarik terus garis ke sini, nanti kita akan mentok tulang. Nah, di bentokan tulang itulah adrenal. Ya. Kemudian antara jari ini, tadi kan antara jari ini, sekarang antara jari ini. Ginjal itu kan kanan kiri. Nah, di atas ginjal itu ada adrenal, kelenjar adrenal. Di antara jari ini kita tarik pakai tangan lebih enak. Gini, terus lurus nanti ketemu mentok tulang. Silakan masing-masing kalau mau nyari mentok tulang. Ini mentok tulang. Di situ tuh adrenal. Kalau mentok tulangnya, bawahnya mentok tulang itu ginjal. Nah, itu Anda bisa pijitnya. Gimana pijitnya? Gini. Nah, ini ada kondisi orang-orang dengan emosional yang ekses ya, berlebihan. Itu. Aku kok bingung bagaimana caranya. Ya, jelas yang saya tunjukkan tadi? Jelas ya? Tidak ada respon, saya anggap jelas. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Risiko suicide, kita tahu domain berapa, kelas berapa. Ada 7 faktor tadi. Pengkajian bunuh diri melalui pengecekan riwayat wawancara pertanyaan spesifik. Pemilihan NOC-NIC merujuk pada PE-nya, ya, pernyataan diagnosis. Kalau P-nya pasti respon suicide, E-nya yang mungkin berubah. Lalu dapat dilakukan terapi komplementer untuk kondisi perilaku kegawat daruratan. Oke. Sampai di sini adakah pertanyaan? Belum ya? Kalau belum ada, kita nonton film. Ini di Australia seperti apa ya? Sebentar. Terlihat ya? Lihat enggak adik-adik? Terlihat. Terlihat, Lihat, Prof. Prof.
Oke. Kita akan menunjukkan seperti apa yang ini ceritanya paramedik ya, ambulans di luar ya. Dia yang mengatasi overdosis dan drug abuse. Kita langsung saja ke menit keempat. 4:12. Live their life. 35-year-old male unconscious, heroin overdose. Sunday afternoon in Sydney's CBD. Oh, God damn. 35-year-old male heroin overdose. So it's in the park here, right in the city. So we'll go and suss A motorcycle intensive care paramedic has already assessed the man and begun treatment. Oh, okay. Narcan can dramatically reverse an overdose within seconds. Definitely still have empathy for people who just go out and write themselves off, whether it's alcohol or drugs, because obviously there's some sort of underlying cause for them going out and doing it. Hello, mate. How are you? The problem with heroin is it affects the breathing centres of their brain, so they become very hypoxic. He's quite blue, he's very pale, and he's still got a very decreased level of consciousness. He needs oxygen more than anything, and he's just received some Narcan, which will reverse the effects of the drug. Mate, I'm just putting some oxygen on you. Mate, it's just oxygen. Well, I like that back, mate. Thank you. It's just oxygen, buddy. Well, mate. Okay. Paramedics are trained not to judge patients. You've had an overdose, buddy. No. Yeah, mate, you've woken up to some Narcan. All right, you're taking too much heroin. All right, mate, whatever. Okay. Do you want to come to the hospital? No? Sweet. Okay, just be aware, mate, if you use again today, you can end up in the pine box. Yeah, all right, sweet. All right? Appreciate it. Thank you very much. Okay. That is a brilliant example of the drug Narcan because it works very quickly and it totally reverses the effect of heroin. So 1 minute he's literally teetering on the edge, next minute he's, as you saw, got up and walked away. It's pretty critical because someone in that kind of state, if they're not given naloxone, they're not looked after and they're not monitored, can very easily go into an arrest or something serious. The strength of heroin on the street is notoriously unpredictable. A strong batch might be going around. Over the last couple of days we've heard a lot of cardiac arrests secondary to heroin use. I wouldn't be surprised if we see another one or at least a couple more today and over the next couple of days. Just hours later, Jordan's prediction comes true. Listen to this. Yeah, it's a female lying on the road. It's weary deceased. 45-year-old female conscious and breathing, life status questionable. John and Jordan are sent to an inner city location. They arrive to a confronting sight. After a decade racing in Formula One, Mark Webber has never finished on this famous podium. Get behind him, Australia, for his last chance ever. Petters presents Formula One Italy, qualifying Saturday on 1 and the race Sunday on 10. Oh, baik. Ini mah karena ini TV ya. Kita mah udah lihat iklannya sebentar. Wake up, sit up. Oh, what's going on? I just had a bit of walk home. You're lying in the middle of the road. I Someone thought you were dead. How much have you had to drink? Really bad. Where have you been? At a friend's place. At a friend's house? Yeah, not far away from where Hey, I live. apart from the alcohol, have you had anything else? No. Slightly. Slightly? Painkiller now. What painkiller? Painkiller, oxy. Oxys? Yeah. Okay. Oxy, or OxyContin, is a prescription drug used to treat severe pain. Mixed with a depressant like alcohol, it can be lethal. Have you had any heroin at all today? None? Okay, and how much OxyContin did you take? Can we put this back Because I think
It might have affected you a bit more than usual, probably with the alcohol. It's pretty confronting seeing someone like this because it's all self-inflicted. They don't need to be the way they are, so it's unfortunate that her life has led her to be like this. Can I just have this arm back for a second? Oh, yeah. Drug and alcohol affected patients can be amongst the most challenging. Stop touching me there, please. Leave me alone. Stop you touching my knee. I'm just gonna- I don't care what you've got to say, okay? No, we're here to help you, doll. We want to help you. She's kind of going in and out of being cooperative and then not wanting to know us and the next minute telling she loves us. So it's sort of a difficult situation. With an unknown cocktail of drugs in her system, leaving the woman alone could prove fatal. Problem is, we have a duty of care. But I know but I'm okay, right? Yeah. You have a problem. We can't leave you the way you are, okay? I'm okay. You're very drowsy. I'm okay. The situation we have here is a woman in her 40s who's had a lot of alcohol today, but she also appears to be affected by other drugs as well. At the moment, she's very reluctant to come to hospital, but it's simply just not safe enough to leave her here on the street. So we're going to have a more sort of forceful discussion about why she has to come this evening. We really need to take you to hospital. I don't need to. It's going to be best for you up there. I go to hospital, sit there. As night falls, the need to get the woman to safety becomes more urgent. Is there any way we could take you to hospital to get you checked over? No, okay. I think it's a really good idea. Finally, they have no option but to resort to stronger measures. Because she's refusing to come to hospital, we've had to get the police to come down and assist us. G'day, love. How you going? Hello. My name's Richard. How are you? Whereabouts do you live? Redford. Redford? You strayed from home a little bit. That's all right. Police managed to persuade the woman that safety is the smartest option. The nature of healthcare is that you provide everyone with care, and you provide that without judgment and without prejudice. Sure, you're wonderful people. Thank you. It means a lot to me. It wouldn't be much of a statement about me as a person, or John, or the ambulance service for that matter, if we felt disinclined to help people based on whether they'd used drugs or were affected by alcohol. At St Vincent's Emergency, the woman will be safely monitored and undergo a series of drug tests. Oke, ya. Itu tadi contoh kegawat darurat di di jalanan lah ya. Kita akan melihat sebelumnya mungkin ada pertanyaan terkait tadi yang saya tunjukkan. Belum ada? Ya, saya cek chat aman ya. Baik, kita sebentar lagi akan lihat 3 orang, 1 putri, 2 laki-laki yang pernah mencoba bunuh diri dan tidak berhasil bunuh dirinya. Dan mereka menceritakan, jadi Anda bisa melihat bagaimana perasaan mereka sebagai orang yang tertekan dan seterusnya. Dan juga satu lagi petugas kesehatan, kalau di Australia itu ada lifeline call ya. Jadi mereka bertugas ada line telepon yang dijaga oleh relawan, di mana nanti kalau ada telepon mereka menanggapi misalnya apapun situasinya, nanti menghubungkan ke polisi, ke petugas kesehatan dan seterusnya. Itu ya. Jadi biar Anda melihat seperti apa sih kira-kira di luar negeri itu. Saya tahunya Australia ya, karena memang saya dulu dapat informasinya dari Australia. Oke, kita tonton. Share. Bersama. Mulai nggih? Sudah terlihat ya. Very much contributed to this feeling of worthlessness and lack of control, and it got to the point where I made it about my image, and that ingrained it into me that I was the fat guy. I was Poppin' Fresh or whatever name was hot at the time. Early year 7, I was bullied for being different. I was engaging in self-harming behaviours, and also I had an eating disorder. And it wasn't until later on that I discovered that I was actually a victim of child sexual abuse.
Being at uni, the teacher drew a diagram on the board that kind of related to me. It was basically a triangle, and at the top of that it was self-harm, and then on one corner it was eating disorders, and then abuse, and then in the middle it said mental health issues. And that diagram, it sort of hit me like a ton of bricks, really sent me quite off the edge. I've never worked nights before, so for me it's just so interesting to see how many people are awake and that the world still operates in the middle of the night when most people are fast asleep. We start at midnight, so most of us are there by 2:45, 10:10, and it goes till 6 a.m. It's pretty full on the whole night. As soon as you set yourself up, the phone is ringing. There's 10 of us on and 2 supervisors. Hello, this is Lifeline. May we help you? You're worried that he may have harmed himself or attempted to, or he might be injured somewhere. You don't know where he is. Hello, this is Lifeline. May we help? Would you like to talk to me about it? Well, sometimes it's easier to talk about things when you're anonymous. You don't have to see the person again. These 2 girlfriends of mine, they basically said, you know, we're worried about you. Because I'd gotten really thin, and they just said, look, we're just concerned that you're partying too much. You know, maybe you should consider trying to, you know, make a change. And it did hit home. And I started going to the gym more, trying to eat healthy, tried to remove as much as possible the negative aspects of life that I was engaging in. I sat back and I was just like, shit, everything's not as good as I thought it was, because now I had time to actually process the whole thing, and that kind of really made me feel upset and angry at what was happening. That's definitely where it began. Eventually it became too much, and I started self-harming. I figured the best way to release pain was to do it through a physical method. And that seemed like the logical step. It was completely irrational, but it worked for a time. Instead of feeling this despair inside, it was, you know, physical pain. And my focus would be drawn away for a time, and then my emotional pain would come back and I'd do it again. And I actually became very reliant on it for a time. There was a day in year 8 where a friend of mine went to the school counsellor and said, you know, he's self-harming, and my family were brought in about it. At the time, I think they were angry. It seemed like they were angry and shocked. Why would you do that? You know, why wouldn't you talk to us about it? Rather than, it felt like they didn't understand. They were taking it very personally, and it wasn't personal about them, it was about me and how I was dealing with things. The next thing I do remember was I was standing at the gap and just looking over. And I was crying. I'd never really thought about suicide as an option. All I knew, I felt like things were hopeless. I felt really quite emotional that I'd been working really hard to try and stop these behaviours from occurring, and yet I still felt like crap. Hello, this is Lifeline. May we help? Hi there. What's happening for you tonight? Yeah. And have you hurt yourself tonight? It's hard in the middle of the night, isn't it? Okay.
So you don't self-harm often, but you've needed microsurgery for it in the past, which tells me that it was pretty bad. Yeah, you do. You sound afraid. Yeah. Well, perhaps then we can think of what else you could do to keep yourself safe. Just to get through until morning at least. So while we're on the phone now, do you think you can get rid of that rope and put it outside or put it up somewhere high or where it's not so accessible? No. Okay. Well, it's in the living room now, so can you stay where you are in the bedroom? Okay. That's good to hear. Can you promise me that you won't hurt yourself for the rest of tonight, and then in the morning, or if you do feel like hurting yourself, you'll give us a call before you do anything? And we can work out where to go from there. Okay, you are sounding a little bit better, but please do give us a ring back if the thoughts or the desires to end your life come back, okay? All right, you take care of yourself. Good night. It is hard not knowing what happened, but at least you know you've done the best you can, and I mean, she promised she'd keep herself safe, and I believe her when she said she'll call back if the thoughts return. Having just turned 18, I started self-medicating with alcohol, and that threw me down a path of further depression. And there was just one day where it was the worst day, and I thought, I may have heard it, I don't know, I heard something scream Chris, you know, out of nowhere, and that sent me into a spiral. And then it was, you know, you failed, you don't deserve this. And that was the first time that I really felt like there was no escaping how I felt. It was very much like a snowball running down a mountain, picking up pace and just size and crushing me. So I basically went on one particularly large night of drinking, and that was the night when I had a bit of a blackout. And I don't actually remember like too much of it, but I just remember this overwhelming sense of loss or sadness or just worthlessness. So essentially, like I took an attempt on my own life. I was resigned to this was it, this was the end. This was the most serious of those times because I did not only establish a plan, but I actively tried. I finished drinking. I fell asleep. I figured that would be it. I figured that the culmination of the three, the self-harm, the tablets and the alcohol would have been enough. So this is just the straw that's broken the camel's back? It's just too hard to stay. And you said before you were thinking about hanging yourself? You've got the means to do that, have you? I'm wondering, how would you feel if we were to help you out by calling the emergency services for you? Yeah? Yeah. Are you on your own right now? You got your family at home? They're all sleeping. You can do it. It's just it feels like you can't right now. That's why we're gonna, get you some help right now. You might not actually have ever thought about taking your own life, but the emotion that you feel is just that bad
there feels like there's no way out of it. I was standing with my arms just on the fence, just looking over, sort of thing. And next thing I knew, I heard, "Are you okay?" The voice startled me at first because I thought I wanted to be alone. And then I turned around and then I saw him, and then he had noticed I was crying, and he just sort of said to me, you know, "I'm Don." He sort of just asked who I was and my name and what brought me there, and I sort of explained to him that I didn't know why I was there, and from that he sort of came out and said to me, "Look, I've been watching and you've been here for quite a while now, and you obviously are looking you look quite distressed and quite uncertain." And I sort of asked him, what gave him that idea, and he actually pointed out that I'd been pacing along the fence line, just sort of like I was thinking about something, and he sort of said, "Do you want to talk?" And I just sort of nodded, and he said, "Well, how about we talk at my place? We'll sit outside so you can still see the views, but we'll just sit." But that's a temporary feeling. It's not always going to feel this bad. No, you won't, because you're on the phone to me and the police are coming. So we're just going to keep talking. You're not going to go near any ropes. Do you think you want to wake your wife up? Or do you want to do that while we're still on the phone? Okay. Hi there, you've just woken up, haven't you? Yeah, it's Lifeline here. Your husband has called us because he's really, really scared that he's going to take his life. So, yeah, we've called the emergency services and the police are on their way, and they'll take him up to hospital. He's really struggling, and he's really just gone right down, into a really bad space. Yeah, he rang us because he was frightened he was going to do it. Police are here, are they? That's wonderful. Oh, do you want me to talk to the police at all? Okay then. Oh, hi, it's Lifeline here. The gentleman just called us earlier and he was really, really suicidal and frightened, that he was going to hang himself. Yeah, okay. All right, well, thanks for that. Okay, bye-bye. Oh. No, that was a long call, wasn't it? It was a long call. How long was it? It came in at 3 and it's about 4, so it's about an hour and 4. Yeah. But it's just that constant being alert, just have a bit of a break. Go outside. When I woke up in hospital, I didn't actually know what had happened. I obviously knew something really bad had happened from what I could see. 4 broken ribs, 2 vertebrae in my spine, cracked skull, shattered shoulder blade, and collapsed lung. And I just remember my cousin had drawn up a keyboard for me, and because I could only move my, I think it was my left arm. I asked what happened, typed that onto the keyboard, and then he answered and said, you've been in an accident. And everyone was just around crying. I was like, can I walk? And they said yes. But about an hour and a half later, I woke up and threw up everywhere. And that was probably the saviour, getting it all out of my system. I didn't want to die. I felt trapped. I felt helpless. Not to mention how angry and upset I was. It was never about dying.
dying was just a solution to the pain I was feeling. The part that compelled me to go with him was the fact that he had spent the time out of his own day to sit with me and talk. He sort of said to me, you know, take your time with it. There's no rush. We can be here, you can be here 10 minutes. We could be here 3 hours. Just take your time. I actually never found out his last name until he passed away. And when they put his picture up on the news, then they referred to him as the Angel of the Gap. And he actually has saved a lot more people than most people would even know about. I got asked once whether I thought suicide was like the brave option or the cowardly option, and it took me a while to figure out my answer, but I don't think it's either. I think it's something that you do when you're really, really desperate and you can't see any other way out. And so my job, I guess, is to help people see the alternatives and to get through it. I mean, when I was younger, I had a friend who tried several times to take his own life, and I just hated the thought that that you could feel so alone, I guess. I didn't want people to feel that way. I mean, I've lost other friends to suicide, but that was sort of the first, I think, my best friend. And I was the only one he'd talk to, so it was hard. Because I felt all responsible, and I'm like, oh, I don't actually know what I'm doing. Hello, this is Lifeline. Maybe help. It's hard feeling that powerless. You want to help, but you don't know what the magic thing to say or do is. And so it's really hard to watch somebody that you care about, you know, feel that way and not know what you can do to make it better. I know that my family asked me why. Like, that was a big question initially, why? And it's not something that I clearly understood until a lot longer down the track. They want to know and they want to be able to stop it, but you can't give them the magic answer that's going to work. So they're going to keep pushing, and it's going to create not necessarily anger, but this tension that does exist that says we still need that, you know, magic preventative tool that you just don't know. You don't know why. You don't know what set you there. It was why. Being asked why was kind of like, well, I couldn't tell them that. And then when, you know, if people did say to me, why was I doing it? And I said, I don't know. It was like, oh, you know, it's a really stupid behaviour to do. You know, you could kill yourself. You know, obviously you're not thinking about the other people in your life who love you and care about you. And these kinds of judgments were coming through non-stop. You know, I'm trying to explain, you know, I'm hurting. This is why I'm hurting. And they're saying, well, don't. You know, you shouldn't feel that way. That doesn't help anyone. So I kind of stopped talking about it. I was actually quite embarrassed about the fact that this had happened. I kind of fielded a number of rumours because my parents and my family kept the whole thing very quiet. In hindsight, it did make it a lot harder to talk about it. Like, I don't develop trust easy, but with Don, it seemed to be this whole different story. I developed that trust rather quickly because of that, the way in which he was the non-judgmental person. He was the person who didn't ask, why was I doing this? You know, he didn't judge. He didn't say to me, oh, it's silly, it's stupid, or why would you do that? But that was the difference between my parents at that time. Well, you know, parents feel very protective, and if my parents are watching, I'd say it wasn't their fault. Just letting them talk about their reasons why they want to die
because often people panic. Oh, you don't want to do that. You've got this and this and this. You've got all these reasons to live. But there's also reasons why I don't want to live. And sometimes just talking that through in their mind, then things come up. Oh, yes, well, my kids would be upset, or mum and dad would never get over it. Or, so they come up with those reasons for living themselves. If I was talking to the young version of myself, say, don't party as much, try and deal with the problems that you have. Talk to your friends, talk to your network. If it can help you find someone who can, maybe an older figure in your life who may have a bit more maturity. I think that's something I would have done differently, and I could have done differently. I do know I want to change the way that it's viewed now, which is that I think it's important to talk about it, and it's important to talk about mental health in general, and if that kind of conversation can help anyone, then I think that's a conversation that has to be had. I was on the way to university one day and I was about to get on the train and I just happened to glance down the end of the platform and there was this young girl. Just by seeing her on the end of the platform, I was worried. I thought to myself, there's something not right here and I want to do something about it. And so I just walked up to her and I just said, "Are you okay?" And she looked at me and she'd been crying. Immediately it flashed me back to how I was standing there when Don approached me. And I just said to her, "I'm back. Who are you? Are you okay?" She, wiped her eyes and, told me her name and then just cried. And I said, "Can I sit down?" And she said, "Yeah." So I sat with her. We were on the platform for most of the day. But eventually, when she did start opening up, she goes, "If I'm not here, I can't see it. I don't have to feel so helpless. I don't have to feel like I'm just watching them go because I won't be here." I said to her, "Wouldn't you rather be here with them so they know that you love them?" And she went, "Yes." There was a time at university I gave a presentation on depression, self-harm, and I gave my story. I presented my personal view, what had happened to me, because I feared people would understand. And it was very well received. People came up to me and said, "That was really brave of you." And that was fine. I didn't really want accolades for it, but it was 2-3 days later when I got a message from someone saying, "You getting up there and you telling me your story inspired me to go and get help." And that was the most profound thing that ever happened to me, was helping someone. And that's why I do like to talk about it, because the idea of helping someone is incredible. At the end of the shift, I like to have a little buffer zone before I go off and do anything else. So I'll go for a little walk and listen to music, or I'll have a little nap, or I'll have a bit of space between Lifeline and going to work, or Lifeline and seeing friends. The suicide stats in Australia, in every country, are just horrific. And I don't know anybody that hasn't been touched by suicide, that either hasn't felt that way themselves, or hasn't had a family member pass away, or hasn't had a friend, or known somebody at school. I think our job is to keep you safe tonight and remind people that we can. You might only be in somebody's life for a really short period of time, but whatever you can do for them during that time, like sitting down and listening to them without judgment, could be the thing that saves their life.
Oke, ya. Sudah selesai, Pak. 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Dek? Cek nggak ada ya. Yang mudah-mudahan bisa membayangkan seperti apa sih orang yang apa yang mereka rasakan, orang-orang yang mereka mencoba untuk bunuh diri. Yang penting kita tahu kita tidak sebagai petugas kesehatan kita tidak judgmental karena kita tahu itu misalnya dengan bertanya dengan why, mengapa, kenapa itu ternyata buat mereka itu sangat tidak nyaman ya. Oke. Baik adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan saya anggap tidak ada yang raise hand, tidak ada yang di chat ya. Kita tutup saja ya kegiatan kita. Ada yang merespon sehingga suara saya bisa didengar. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Terima kasih Mbak Latifah. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Teguh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam. Siang Terima selamat. kasih, Prof. Terima kasih, Prof.